Assalamu alaikum everyone. Today we are discussing barriers of communication. We have already covered elements of communication. Then in other video we covered what are the 7 C's, the important communication skills. And today we are going to discuss barriers of communication. So barrier means obstacles, rukawate. So the process of communication has multiple barriers. When we communicate, we have so many barriers. The indented communicate will often be disturbed, leading to condition of misunderstanding. If we have some barriers, अगर हमारी गुफ्तगू के अंदर कोई रुकावट होगी तो हमारा पैगाम सही तरीके से नहीं डिलीवर हो पाएगा और ये मिसलीडिंग होगा, कम्युनिकेशन के फेलियर का बायस बनेगा. अब ये जो बैरियर्स हैं ये एक किस्म के नहीं होते, ये डिफरेंट टाइप्स के हैं और उनमें जो प्रोमिनेंट हैं वो है लिंग्विस्टिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल, फिजियोलॉजिकल एंड कल्चरल बैरियर. अब हम इनको डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे. नाउ द इम्पॉर्टेंट वन इज लिंग्विस्टिक बैरियर. नाउ व्हाट इज अ लिंग्विस्टिक बैरियर? अब लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, आसान अल्फाज में सिंपल. तो लैंग्वेज इज द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड टूल ऑफ कम्युनिकेशन. हम जब बातचीत करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लैंग्वेज. लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाती है. देखिए, जब हम गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं तो लैंग्वेज के ज़रिए करते हैं ना. जब दो बंदों की आपस में लैंग्वेज के दरमियान डिफरेंस होता है बातचीत करने के अंदर, तो लाजमी बात है कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से नहीं हो सकती. और हम जब एक रीजन में रह रहे होते हैं, एक इलाके में रह रहे होते हैं, तो वहाँ पर मुख्तलिफ लोग रहते हैं और लाजमी बात है उनकी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, तो कम्युनिकेशन इसलिए इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती. इसी तरह आइडियलेक्ट का मतलब होता है जब कोई एक शख्स अपने अंदाज में गुफ्तगू करता हो, उसका अपना तरीक़ेकार हो बात का, तो ये भी डिफरेंट होता है, ये भी मुश्किल कहलाता है. मतलब इसमें भी कम्युनिकेशन जो है वो आसान नहीं होती. और थिक डायलेक्ट का तो आपको पता है. थिक डायलेक्ट का मतलब होता है कि लोग, जैसे अब हम पठान जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं एक लोकेलिटी में, लेट्स से कि पेशावर में हम सब रह रहे हैं, हम डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं. अब है तो वो बेसिकली पश्तो ही, लेकिन पश्तो के बावजूद वो डिफरेंट है, एक ज़बान दूसरी ज़बान से मुख्तलिफ है. जैसे हम कहते हैं कोहाट की पश्तो मुश्किल है, जैसे हम कहते हैं कि अफरीदी पश्तो जो है वो ज़रा डिफ़िकल्ट है. तो बेसिकली ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं डिफरेंट थिक डायलेक्ट्स. ठीक है. नाउ साइकोलॉजिकल बैरियर. अब साइकोलॉजिकल का मतलब होता है द स्टडी ऑफ समहाउ माइंड एंड बिहेवियर. तो देर आर सो मेनी वेरियस मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज जो कि बैरियर हो सकते हैं एक अच्छी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए. अब उसमें कुछ जो हमारे पास रैंडम हो सकते हैं, जैसे कि कोई स्टेज फेयर, किसी स्टेज पर जाने के बाद जो डर और खौफ महसूस होता है, या स्पीच डिसऑर्डर, जैसे मतलब गुफ्तगू करते हुए उनकी रुकावट आती है, लुकनत आती है, या किसी चीज़ का फ़ोबिया होता है, लोगों का सामना करने का फ़ोबिया होता है, और डिप्रेशन, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हो सकती हैं. तो ये तमाम कंडीशंस कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाती हैं हैंडल करने के लिए. इसीलिए एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए साइकोलॉजिकल बैरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाता है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू इमोशनल बैरियर. Emotional barrier is very easy to understand as it is related to emotions. अगर आप emotions की बात करते हैं तो वो बड़ा आसान हो जाता है. अच्छा, एक इंसान अगर वो इमोशनली मेच्योर है, सेंसिबल है, उसके ऊपर इमोशंस ज़्यादा हावी नहीं होते, तो फिर उसके लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर एक शख्स बात करने में डिफ़िकल्टी महसूस करता है, सामना करने में डिफ़िकल्टी महसूस करता है और जज्बाती किस्म का इंसान है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. अब वो कौन से इमोशंस हैं जो हावी हो सकते हैं किसी भी शख्स पर? जैसे कि गुस्सा, एंगर, समटाइम्स फ्रस्ट्रेशन टू, मे बी ह्यूमर, ज़्यादा हंसना जो है वो भी आपको कहीं ना कहीं इमोशनल बना देता है. और शायद डिसीशंस ना लेना, और कभी कभार डिसीशंस ना लेना जो है ये भी आपको एक वीक ग्राउंड पर रख रहता है कम्युनिकेशन करने के लिए. सो नाउ कमिंग टू दिस
فزیکل بیریئر از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، کیونکہ یہ ہمارے انوائرمنٹ سے جڑا ہوا ہے، یہ ہمارے سراؤنڈنگس میں ہوتا ہے. زیادہ تر ہم اسے ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، اسے ریموو کر سکتے ہیں، جیسے کہ شور ہو گیا، جیسے دروازوں کا بند ہونا ہو گیا، جیسے چیزوں کا ارد گرد ہونا موجود ہو گیا، پنکھوں کا شور ہو گیا. یہ ہمارے پاس فزیکل بیریئرز میں آتے ہیں اور یہ آسانی سے ہٹائے جا سکتے ہیں. کبھی کبھار کلوز کیبن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کلوز کیبن کا جو شور ہوتا ہے وہ بھی بیچ میں سراؤنڈنگ میں آتا ہے. تو یہ دس از آلسو اے کائنڈ آف بیریئر بٹ اٹ کین بی ریمووڈ ایزیلی. کلچرل بیریئر جو ہے وہ تو لفظ کلچر سے ہی سمجھ آتی ہے نا. اٹ از سم ہاؤ ریلیٹڈ ٹو آور کلچر، آور ڈیلی ڈیلنگس. ہم جب ایک جگہ پر مختلف قسم کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ایک دوسرے سے کلچر ڈفرینٹ ہے. ایسے ہی جیسے لینگویج ڈفرینٹ ہے. اب کلچر میں کیا چیز ڈفرینٹ ہے؟ کلچر میں ہمارا ڈریس ڈفرینٹ ہے، ہمارے فوڈ ڈفرینٹ ہے، ہمارا بیہیویئر بھی اسی کلچر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو اسی لیے کلچرل بیریئرز جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کمیونیکیشن جو ہے نا وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہو سکتی، وہ زیادہ فرینڈلی نہیں ہو سکتی. تو جب کمیونیکیشن بہتر نہیں ہو پائے گی تو اس لیے یہ تمام فیکٹرز، کلچرل ڈفرینسز جو ہیں یہ بھی کیسے کام کریں گے؟ یہ بھی ایک کام کریں گے ہمارے پاس ایک کلچرل ڈفرینس کے طور پر، ایک بیریئر کے طور پر. ایٹیٹیوڈ بیریئر جو ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑا کردار نبھاتا ہے. اب ایٹیٹیوڈ بیریئر کیا ہوتا ہے؟ ہم جو لوگ ہیں ڈفرینٹ طرح کی کیٹیگریز میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ہم میں سے کچھ جو ہیں وہ ایکسٹروورٹ ہیں، ہم میں سے کچھ جو ہے وہ انٹروورٹ ہیں. اب جو ایکسٹروورٹ ہیں وہ تو بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں، اوپن ہوتے ہیں، کمیونیکیشن ان کے لیے بڑی آسان ہوتی ہے. لیکن کچھ جو کہ انٹروورٹس ہوتے ہیں ان کے لیے کمیونیکیشن بڑی مشکل. جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں نا ان کے لیے تو کمیونیکیشن آسان ہوتی ہے، لیکن جو انٹروورٹس ہوتے ہیں، جو اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں، جو زیادہ سوشل نہیں ہوتے، ان کے لیے جو کمیونیکیشن ہے وہ بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. اور افیکٹو کمیونیکیشن از آبویسلی ڈیفیکلٹ فار دیم. پرسیپشن بیریئر ناؤ. پرسیپشن بیریئر کسے کہتے ہیں؟ یہ تو بہت ہی کامن چیز ہے نا، یہ ایسا ایشو ہے جو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور سامنے والا سنتا کچھ. میں یہاں پر لیکن سامنے والے کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہے، وہ ایک نیگیٹو اپروچ میں اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو اس لیے کمیونیکیشن بھی افیکٹو نہیں رہتی. ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم ایسے الفاظ چنیں کہ جب ہم دوسرے سے بات کر رہے ہیں تو وہ ہماری بات کو زبانی کسی اور مطلب میں نہ لے بلکہ وہی الفاظ سمجھے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اس کی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں. تو so for this purpose we are supposed to convey a message in a manner in such wordings کہ سامنے والا ہماری آواز کو، ہماری بات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے. فزیولوجیکل بیریئر از اے کائنڈ آف بیریئر جس میں ہم ڈفرینٹ قسم کی ڈیزیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، ہماری لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اور یہ ڈفرینٹ بیریئرز جو ہیں یہ مختلف چینلز کے پروسیس کے ذریعے بھی ہوتی ہیں. اس میں ہمارے پاس آواز کا کانپنا بھی ہو سکتا ہے، ڈائلیزیا جیسی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ہرڈلز جو کہیں نہ کہیں ہماری سائیکالوجی کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہوتے ہیں. لیکن اوور آل یہ بیماریاں ہوتی ہیں جو ہمیں کمیونیکیشن میں کانفیڈنس نہیں دیتی، ہم بات نہیں کر سکتے، ہم بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. میں ہمارے پاس جو آتا ہے نا وہ ٹیکنالوجی بیریئر ہوتا ہے. اب ٹیکنالوجی جو ہے نا یہ بھی آپ کو پتہ ہے آج کل تو کمیونیکیشن جو ہے وہ اراؤنڈ 90% جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ٹیکنالوجی بیسڈ ہے. موبائل فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، نیٹ ورک کسی اور سوشل سائٹ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، یہ تمام جو ہے ٹیکنالوجی میں آتے ہیں. اور اگر اسی کے ذریعے ہم کہیں نہ کہیں لاک کرتے ہیں، ہمارے میسج جو ہے وہ پراپر طریقے سے، بہتر طریقے سے کنوے نہیں ہو سکتا کسی بھی انوائرمنٹ میں، چاہے وہ گھر میں بات کرنے سے لے کر ایک آفس کی جاب تک ہو، یا کسی آفیسر کو یا کسی باس کو ای میل کرنا ہو. ہر چیز میں ہمارے پاس کمیونیکیشن کے اندر جو ہے وہ ٹیکنالوجی آج کل انوالو ہے، اور یہ بھی ایک بیریئر کے طور پر کام کرتا ہے. سو آئی ہوپ کہ یہ ڈفرینٹ کائنڈز آف بیریئر جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند رہے اور اٹ وڈ بی ہیلپ فل. تھینک یو. Like, subscribe.